Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Nah, lalu kita mau reaction ini ya, hasil foto-fotonya. Ini udah ada, kita ada di YouTube channelnya Lim Reviews. Nah, di sini ada beberapa foto yang memang udah ini juga ya. Maksudnya dia juga termasuk reviewer yang untuk HP. Oke, Lim Reviews nama channelnya. Bagi kalian yang mau lihat langsung ya silahkan aja. Dan memang di Indonesia belum banyak yang bikin review ini, tapi udah ada sih, udah lumayan juga. Cuman kan HP-nya kebanyakan masih pre-order. Yang udah bikin review tuh biasanya juga yang dipinjemin atau yang udah ada kerjasama duluan sama Vivo-nya. Jadi ini dia orang Malaysia yang ngejelasin tentang desain and build, terus juga ada ngejelasin kameranya. Kita lihat penjelasan kameranya ya. Pro. So first up, I want to draw your attention very quickly to the top of the lens here, and that is you'll notice that we have a Zeiss T-Star logo at the top. What this means is that there is a code. Nah, jadi kalau di bagian kameranya sini dia ada logo Zeiss T-Star. Dan itu jarang ya ada di lensanya. Biasanya kan kalau ada logo-logo kayak gini biasanya ditaruhnya di samping kayak gini. Dan di sini dia mau ngasih tahu sih sebenarnya untuk lensa yang dipakai di sini, dia udah pakai lensa dari Zeiss yang udah mendukung atau udah di-coating oleh T-Star yang itu. Ya gitu deh. Coating on the lens here that actually reduces flare and reduces reflections. Jadi untuk teknologi dari lensa itu dia mengurangi flare sama glare. Dimana flare sama glare itu sebenarnya satu kesatuan juga, merupakan cahaya yang mengganggu waktu kita mau foto gitu ya. Misalnya kita ada foto di depan lampu, dan biasanya kan lampunya agak bias gitu ke kitanya. Lalu juga kita mau foto di jalan raya misalnya, yang tadi dijelasin sama Vivo juga, itu foto dari lampu jalan ataupun dari mobil kendaraan gitu ya. Itu bakal mengganggu untuk pengambilan foto. Nah, ini di sini di lensanya T-Star Zeiss ini dia udah mengurangi itu dan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. This will actually result in more cleaner photos without all those kind of flares from the light bulbs, and of course a reflection-free kind of picture. Let's talk a little bit about the specifications of. Nah, jadi ini yang udah saya jelasin juga ya tadi, ada 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide, 12 megapiksel tele, yang 8 megapiksel yang periskop. Periskop itu yang petak ini biasanya. Right, another. Alright, so now those photos taken in the day. Over here, I am really pleased to say that the pictures here looks very. Start off very quickly with photos. Oke, jadi si Lim sini dia mengambil foto di keadaan yang terang atau di siang hari. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk saturasinya, ciri khasnya Vivo, Oppo banget gitu. Saturasinya tinggi, ya warnanya agak kontras juga, tapi langitnya di sini jelas kelihatan. Yang hijaunya jadi agak kuning, yang ya gitu deh. Maksudnya kontrasnya agak berlebihan kalau menurut saya. Dari selera saya ini agak kurang, tapi kalau untuk di-upload ini bagus-bagus aja maksudnya. Tapi untuk diedit agak susah. Nah, biasanya kan kalau kita ngambil foto di HP yang saturasi yang nggak terlalu tinggi gitu ya, misalnya kayak HP Samsung, itu bakalan enak buat kita edit-edit lagi. Photos taken in the day. Over here, I am really pleased to say. Nah, di sini dia udah nyobain nih lensa bokehnya, bagus juga. That the pictures here looks very clear. It comes with very nice colors. Occasionally, it is a little bit saturated, more. Nah, dia juga setuju tuh. Saturasinya juga agak berlebihan. Saturated than my liking, but they do look very nice here. And what I really want to focus on here with the 50 megapixels is in terms of the detail, guys. Jadi dia mau mendapatkan detail yang bagus dari kamera 50 megapiksel. We are seeing a lot of details on these photos right here. Nah, jadi dia mau membandingin nih. Ini yang pertama ya, dan ini yang di zoom 5 kali. Jadi ini perbedaannya. So, in terms of just daytime shots, it is very. Ini juga ya. Cuman kalau kita lihat di sini dia sebenarnya nggak terlalu jelas ya. Agak sedikit buram, dan warna saturasinya tadi nggak kelihatan di sini. Dan di sini juga banyak kelihatan noise-nya. Di bagian sini apalagi nih. Very excellent. Alright guys, so next up, let's take a look at the portrait modes taken by the Vivo X70 Pro. Now over here, I really want to talk a bit.
Nah, jadi dia udah nyobain nih untuk yang about the potret Zeiss dengan Zeiss efeknya. portraits that comes in a Distagon, planar, sonar, and biotar. So there are 4 different kind of style portraits that comes in a Distagon, planar, sonar, and biotar. So there are 4 different kind of style portraits. Oh, jadi ya memang ditambah ya, bukan di change gitu. Kalau yang X60 tadi yang biotar itu ada juga di X70 Pro dan ditambah 3 lagi di dalamnya. That comes in a Distagon, planar, sonar, and biotar. Distagon, Bionar, Plonar. Look at the portrait modes taken by the Vivo X70 Pro. Now over here, I really want to talk a bit about the Zeiss style portraits that comes in a Distagon, planar, sonar, and Distagon, biotar. planar, So there are 4 different sonar, kind of styles here, biotar. each with a very Ada unique 4. kind of experience. Alright, so these are just a couple of photos. Oke, jadi ini fotonya lucu juga ya. Maksudnya depannya di sini dia nggak full untuk bokehin yang di bagian belakangnya gitu. Tapi ya atau sekitarnya gitu. Tapi yang di bagian depan yang sejajar sama dia itu nggak bokeh. Kalau biasanya gimana ya? Biasanya kan orangnya aja ya yang dijelasin belakangnya bokeh gitu. Taken using these Zeiss style portraits, but what I want to say here is that the portraits look very natural. It looks like Ini juga bisa kita lihat kalau di sini lebih jelas lagi ya. Kalau di sini malah kayak foto yang editan gitu, tapi dia saking bagus ya berarti bukan jeleknya. Saking bagusnya ini, saking rapih bokehannya, dia bisa menghasilkan foto yang dikira orang nih editan gitu. Jadi yang belakangnya blur, depannya dia yang di crop dimasukin ke dalam gambarnya. Bagus sih, nice. it was taken by the camera. In fact, I even shared one of these photos on my Facebook, and people actually thought that it was taken by a camera. So Nah, jadi dia juga udah upload beberapa fotonya ini di Facebook dan orang ngiranya dia difoto pakai kamera profesional maksudnya, bukan kamera HP. I think for this Vivo X70 Pro right here is. Nah, di sini kelihatan ya bedanya. Ini kan yang biotar tadi ya, agak muter gitu. Ini salahnya nggak ada yang jelasin di sini efeknya apa gitu ya. Definitely a very strong camera in terms of taking photos. Now, let's move very quickly to talk a little bit about the ultra wide as well. The ultra wide sensor on this. Nah, jadi ini untuk lensa ultra wide-nya di sini bisa kita lihat. Ya, kurang lebih sama sih, saturasinya masih tinggi. Terus juga beberapa detail, mungkin ada miss di pinggir-pinggirnya sini. Tapi ya di bagian tengahnya oke, bagus. Tapi memang nggak sebagus kamera utamanya. Apalagi kamera utamanya udah 15 megapiksel. Vivo Apalagi kamera utamanya udah 50 megapiksel kan ya. X70 Pro is a 12 megapixel like I mentioned earlier, but the good news here is that the edges are actually pretty clear as well. Now, on most ultra-wide cameras, you tend to notice that there is a lack of clarity on the edges of the sensor, but this is not the case for the Vivo X70 Pro, and I really love the kind of results that we are getting from the ultra-wide. Now, last but not least, let's talk very quickly about the night mode. Now, night mode works very well on the Vivo X. Ini ngomongnya si Lim cepet banget coba. Nah, jadi untuk night mode-nya oke. Tapi kita nggak tahu dia fotonya segelap apa waktu sebelum difoto gitu. Jadi nggak bisa membandingin ya. X70 Pro as well. With that large 50 megapixel sensor, we are again able to take a lot of detail. Tapi bagus sih di sini di kameranya di sini di tulisannya yang ada di gedung ini dia nggak ini ya, cahayanya masih jelas gitu, masih bisa dibaca, nggak nutupin si tulisannya. Biasanya kan kalau kita foto pakai kamera biasa atau nggak pakai night mode gitu ya, dia bakalan kayak ya ada flare atau glare-nya gitu di sini. Mungkin ini yang dimaksud dari lensa coatingnya tadi ya. A very brightly lit kind of image, especially during the night. Nah, ini yang maksudnya tuh flare sama glare tadi kalau kayak gini. Mungkin ini cahaya juga terlalu terang ya. Able to go into the twin towers right here, as you can see, and I took quite a fair bit of photos here, all of which are full of detail and looks really good. Again, one more thing that you should note here is that the pictures at night do not come with a lot of noise, and it looks very good for sharing on your social media. So those are just the kind of photos that you can expect to take on the Vivo X70 Pro. Now let's take a very quick look at this video right here that I took using the Vivo X70 Pro to showcase how good the stabilization mode turned on. Nah, jadi ini nyobain untuk yang gimbalnya tadi, ada teknologi gimbal juga kan ya. Di sini ada pakai
pegang tangan aja katanya, terus juga dia jalannya cepat atau fast walking di sini dia bilang. You do see a little bit of stutters here and there because I was really actually running in the video. So this is the kind of stabilization that you can expect on the Vivo X70 Pro. Yes, it does come with that gimbal-like kind of OIS in the sensors itself. So you can expect to have very stable videos. Obviously, if you're running most of the time, you still see a little bit of jitter here and there, but it is already very good for... Gambarnya malah jadi nggak jelas ya kalau lagi lari ini. Terus kalau jalan tadi juga sebenarnya agak goyang sih. Tapi udah OIS in the sensors itself, so you can expect to have very stable videos. Obviously, if you're running most of the time, you still see a little bit of jitter here and there. So those are just the Vivo X70 Pro. And most favorite can actually obviously this is buttery smooth. That there is a better quality of image. Tadi kita juga udah reaction YouTube-nya orang lain tadi, si Lims tadi ya, memang bagus hasilnya. Cuman memang kalau untuk Oppo atau Vivo itu biasanya saturasinya tinggi. Poco juga sih, Poco juga. Untuk Poco, Vivo, Oppo dia memang main di saturasi untuk hasil gambarnya. Oke, semoga aja bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi kita pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.